बेशक स्टूडियो में खुश आमदीद। मर्द जब सुबह के वक्त जमा करता है तो उसकी ताकत में बेताशा कमी वाक़ हो जाती है। मर्द शाम ढलते वक्त जमा करे तो 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा और जवान रहेगा। मर्द को चाहिए कि सोने से पहले जमा हरगिज़ ना करे, वरना गुर्दे को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसी औरत जिसके घुटने काले हो दौलतमंद कर देती है। ऐसी औरत खाना कम खाए तो दौलतमंद कर देती है। ऐसी औरत जल्द उठ जाती है, वो भी दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जो पौधे ज़्यादा लगाती है दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जो तन्हा पसंद हो वो मर्द को भी दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जो नहाने में वक्त लगाए दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जो वॉशरूम में वक्त ना लगाए दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जिसके माथे पर तिल का निशान हो दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जिसके पाँव पर तिल का निशान हो दौलतमंद करती है। ऐसी औरत जिसके होंठ पर तिल हो दौलतमंद बना देती है। ऐसी औरत जिसके नाखून छोटे हो दौलतमंद करती है। ऐसी औरत का नाक लंबा हो मर्द को दौलतमंद बनाती है। जमा करने के बाद पैदल चलना और 6 घंटे बाद सोना चाहिए, इससे मर्द की ताकत दोबारा बनाती है। जमा के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे नफ्स की रगें कमज़ोर पड़ जाती है और नफ्स ढीला हो जाता है। आदमी को शहद चाट कर जमा करना चाहिए, इस तरह मनी गाढ़ी होती है जिससे अमल ठहरने में मदद मिलती है। बादाम खाने से अक्ल नहीं बल्कि नफ्स बढ़ता है। मुश्तजनी से नफ्स की लंबाई बढ़ जाती है। एहतलाम कहा जाना ताकतवर मर्द की निशानी होती है। गाजर खाने से खून नहीं मनी बढ़ती है। बार बार जमा करने से मर्द की मर्दांगी में कभी कमी नहीं आती बल्कि बढ़ जाती है। वो औरत जिसके होंठ पटे हो दौलतमंद कर देती है। वो औरत जिसकी आंख में तल हो दौलतमंद कर देती है। वो औरत जिसके बाल गंगरियाले हो दौलतमंद कर देती है। औरत जिसके दांतों में पासिला हो दौलतमंद कर देती है। ऐसी औरत जिसका आंचल फटा हो दौलतमंद कर देती है। ऐसी औरत जिसके बाजू पर बाल हो वो भी दौलतमंद कर देती है। मर्द को 20 साल से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। 20 साल के ऊपर शादी करने से बेहतर है कि वो कन्वारा ही रहे। जब इंसान को पहला एहतलाम आ जाए तो उसको चाहिए फ़ौरन शादी कर ले, वरना वो ज़िंदगी भी असल लुत्फ़ से हमेशा महरूम रहेगा। जमात से पहले पानी पी लेने से मनी बड़ा और ज़्यादा आती है। ऐसी औरत का नाक लंबा हो तो मर्द को दौलतमंद बना देती है। जिस औरत नाप के साथ तिल हो दौलतमंद बना देती है। जिस औरत का नाप का सुराख छोटा और दौलतमंद बनाती है। ऐसी औरत की कमर झुकी हुई हो तो दौलतमंद से माला माल करती है। ऐसी औरत जो टेढ़ी चलती हो मर्द को दौलतमंद बनाती है। ऐसी औरत जिस गर्दन के पीछे तिल हो दौलतमंद बना देती है। नामर्दी का देसी नुस्खे। कीकर की कच्ची पहलियाँ 50 ग्राम लेकर गाय के दूध में खोया बनाएं। इसमें इलायची 5 ग्राम और कोज़ा मिश्री 100 ग्राम डाल कर रखें। खुराक एक बड़ा चम्मच खाने वाला। सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 15 दिन इस्तेमाल करें। फालतू चर्बी पिघलाने का हैरत अंगेज टोटका। दोपहर और रात के खाने के बाद एक काश लहसुन खा लिया करें, इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से वज़न कम हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी अपने लेवल पर रहता है। अगर बद परहेज़ी हो जाए तो खाना खाने के दरमियान 11-11 बार या रहमान पढ़ने से खाना सेहत का मुअज्जिब बनता है। अगर आपके सर के बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारे पास दौलत आने वाली है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जो लोग घर में बिल्ली रखते हैं उनमें कभी पालिज की बीमारी नहीं हो। जो औरतें हामिला ना हो रही हों हम बिस्तरी करने से पहले अंडे की सफ़ेदी खा लिया करें, वो हामिला हो जाएंगी। जिन ख़वातीन को बालों के गिरने का मसला हो वो पालक का पानी निकाल कर नहाते वक्त पानी में मिलाकर नहा लिया करें, बाल गिरना बंद हो जाएगी। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो रोटी को दूध में डबो कर खाया करें। बालों में चमक पैदा करने के लिए बालों को धोने के बाद एक जगह पानी में 1 लीमू डालकर सर पर बहा लें, बालों में चमक आ जाएगी। और सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करने से बालों में चमक आ जाती है।
کیا آپ خارش سے نجات پانا چاہتے ہیں تو 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے، اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے۔ کیلشیم کی کمی دور اور ہڈیاں مضبوط۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چکندر کا جوس ملا کر اور آدھا کاٹ کر پیس ہوئی ادرک ڈال کر مکس کر لے اور پی لے۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، اور اٹھتے بیٹھتے اگر جوڑوں کے پٹاخے نکلتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو عورتیں بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلنے سے انسان کا قد جلدی بڑھتا ہے۔ جن عورتوں کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں، ان کو جلدی کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا کرے، اس سے ان کے حمل کے گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس نہار منہ شہد پانی پیتا ہے، پوری زندگی اس کو معدے کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سردی کے موسم میں نہانے سے 1 گھنٹے پہلے جسم پر سرسوں کا تیل ملا لے تو آپ کو نہاتے وقت سردی بھی نہیں لگے گی اور اس موسم کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ سردی کے موسم میں بالغ لڑکے انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگایا کریں، اس سے ان کی جلد بھی ملائم رہے گی اور رنگت بھی نکھری نکھری رہے گا۔ جن عورتوں کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، کیلے کے چھلکوں کو اپنے منہ پر رگڑا کرے، ان کی جلد سخت رہے گی، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کنگھی کرتے وقت بھول کر بھی منہ میں کبھی کنگھی نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے نئے دانت ٹیڑے اگتے ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کا ٹوٹکا۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ پانی یا چائے کے ہمراہ کھا لیں۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا علاج ہے۔ سحری میں 1 کپ دہی میں آدھا چمچ الائچی پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے نہ تو پیٹ بھوکا رہتا ہے اور نہ ہی بدہضمی ہوگی، اور نہ ہی پیٹ اور سینے میں جلن ہوگی۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ اے پازیٹیو خون گروپ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرے، بدن پر پوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے اور سر کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ ہار موج و کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب پیلے رنگ کا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہے۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہے۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض چھٹکارا ملتا ہے۔